صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیزان گرامی، برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دا واقعہ بیان فرمایا، اور چونکہ ذی الحجہ دا مہینہ جاری ہے، ساری خوش بختی کہ اللہ رب العزت نے سانو اے مہینہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائی. اور حقیقت بات ہے کہ دی جڑی عظمت ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قرآن نے قسمہ ذکر کی دیا کہ قسم فجر دی اور قسم او 10 راتاں دی. او 10 راتاں تو مراد اے 10 یکم ذی الحج تو لے کے 10 ذی الحج تک انہاں دنوں دے وچ عید تو علاوہ روزے رکھنے اور راتوں میں عبادتیں کرنیاں جن کی بڑی فضیلت ہے، یعنی لیلۃ القدر والا گل بن جاتی ہے، ایک ایک رات کا جاگنا. ان دے اندر باقاعدہ اہتمام دے نال اس نو بندہ رات جاگے عبادت اندر مشغول رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوشش کرے قرآن مجید ایک مکمل ہو جائے، ایک معمول بنا لے. ہر نماز نال اگر تسی ایک ایک سپارہ پڑھنے کی کوشش کرو تو 10 دن بڑے آرام دے نال وچوں رہ بھی جائے تو سپارہ 10 قرآن بھی مکمل ہو جائے. عید کا دن ہوئے تو اس سال سواب کے طور پہ قرآن مجید پیش کیتا جا رہا ہے، یعنی عید کی نماز دے وچ اسی باقی واسطے فاتحہ شریف 3 واری کوشش پڑھنے ہاں تے جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے آ رہا جی بھی اے قرآن مجید دی ساری طرفوں اے جی ساری طرفوں قرآن مجید جی مکمل پڑھ کے جناب ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جا رہا ہے تے بڑی رونق لگ جاتی. جناب ابراہیم علیہ السلام ایک فطری توحید دے اوتے قائم سن جڑی اللہ رب العزت نے آپ دے قلب اطہر دے اندر پیدا کیتی ہوئی سی. آپ اس واسطے ہم وقت توحید دے متعلق ہی سوچتے رہتے. آپ دا چچا آزر وہ آپ کو کہندا چل میں بت بنائے نے یہ بتاں دی ہن تو کر پوجا، تے آپ تالا والا کر کے لنگ جاندے، پھر کہندے یار میں بت بنائے نے جا کے منڈی ویچیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھا ٹھیک ہے جی ہن یہ گزر نہیں سی چل سکتا. آپ نے چونکہ فطری توحید ہے نا، آپ نے ایک رسی لئی، ایک بت کی لت نو بنی، ایک بت کی گردن نو بنی، ایک بت کے پیٹ وچ بنی، ایک دی باہواں چ بن دیتی، ایویں کر کے بتاں نو بن دیتا رسی دے نال. تو نہ کہ میں چاچا منڈی ویچن چلا بتا ہے، چلو ٹھیک ہے، تو اتوں گودام تو بت سارے لے لی جنہیں لے جا سکنے تو منڈی ویچیا. وہ گودام والے بتوں رسی نال بن ہی دیتا، تو کوئی 30-40 بت جنہیں آئے قابو رسی نہ بن کے یہ رسی کی نکر پھڑ لی تے انہوں تروندے لگے جان رستے تے بعد لاندے جان اپنے خدا لے لو، اپنے خدا لے لو. کوئی رستے چ نالی آئے، گند آئے، روڑی آئے تو نگائی جا، اور کسی کی لت لبڑی پئی ہے، کسی کا منہ لبڑیا پیا ہے، کسی بھی رستے جانے لت باہ ٹوٹی ہے. وہ عجیب جی صورت آ، وہ بازار دے وچ منڈی چ ترو ہی جانا، ادھر لئی جا نالے ادھر لئی جا، اپنے خدا لے لو، اپنے خدا لے لو. انہوں بڑی عجیب جی لگی یار سارے خدا اے نے. وہ جا کے آسر نو شکایت کی یار بھتیجے نو چنگا گلے انہوں نے سارے خداواں دی مت مار دیتی ہے. وہ کسی نک رگڑا ہے، کسی لت ٹوٹی ہے، کسی کی باہ ٹوٹی ہے، تو وہ خداواں رسی چ بن کے ویچن دے. وہ بلایا تو آخیا بھی تو پتر میں کیوں کیتا؟ کہ چاچا جان دیکھو اسی کوئی چیز ہوتی ہے اٹھا کے لائیے جی نہ اٹھائی جائے
ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਵੇਚੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਚਣਾ ਜੋ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਬੁੱਤੋਂ को पूजना मना है, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਬੁੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਟੇ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਉਤਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਰਾਮਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੁੱਤ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। एक बंदा आखन लगा जी ये तो हो नहीं सकता, अकल नहीं मानती। मैं कल्ला दे बंदे करामत ते मौजज़ा ते रब दी कुदरत होंदी होवे, जिन्हों अकल ना मन्ने ते जिन्हों अकल मान जाए करामत की। एक बंदा कहे मैं रोटी खाधी मेरा पेट भर गया, करामत है। मैं पानी पीता प्यास बुझ गई, ये आदत है। करामत की आदत च फर्क होंगे। वो बीबी घर गई, नवी नवी विआही सी, जारी वो हाथ रख के आप हो थले सिर झुका लेंगे ने। वो घर गई तो उन्हें आख्या भी लड्डू बुत खा गए। मैं कहा तेरा बेड़ा कर जे, तू किसी यार को दिते होंगे, तू लगी झूठ बोल, बुत भला खांदा पे। उन्हें आख्या बुत ने कह देना, कह परात एक होर भलो, परात परी उन्हें सारे अगे लग, असीं वेहने बुत खांदा किवें। परात चुकी टुर पे अगे अगे वो नाले रोई जाए भी मेरे पिछले वो मैंने सोचदा बड़ी सुखी बसन दी, तो मैनू डांटन डे ने। रख के परात बुत दे अगे वो जो कृष्णा कृष्ण आया सी वो रख के तो पूजा अपनी जिमें भी स्टार्ट उन्हें की थी। इन्नी देर नू ख्वाजा साहब सामने मंदिर देख रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा मंदिर सामने देख रहे हैं। आपने वेख्या कि सारे उसनों जदो खोब कर रहे हैं, देखा ये कितने खांदा पे। ख्वाजा साहब ने इशारा किया भी पहले जो खा ले इसते होमी खां पर लै की हो चले। वो फिर खान लग पे उन्होंने सामने। उन्होंने जो वेख्या ना कि इशारा, एक बाबा जी बैठे ने रड़ा मैदान है, उधरों गल हुई है तो ये खान लग पे। तो मुड़ के ख्वाजा साहब जो वेख्या तो ख्वाजा साहब ने उधर भी करामत फरमाई थी, वो सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मकसद ये सी आपका करामत दिखाने का मकसद ये सी ताकि ईमान ले। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने उन्होंने बाबा ने बात करानी सी भी बुत ये तो अपने आप संभाल नहीं सकते, तो तुसी किहो जी अजीब मखलूक हो कि अपने हत्थां नाल बनाते हो, अकल ना कम लो, हत्थां नाल बना के ते तैयार करके बाद बेचते भी हो, खरीदते भी हो, बाद पूजा करने लग पेंदे हो। ये छोटा खुदा है, बड़ा खुदा है। फिर जी बाबरकत खुराक है, अजब बात है कि साडा जो हमसाया मुल्क ने बरकत वाली खुराक जिसमें समझ रहे हैं गाय का पेशाब और गोबर, चलो खैर इन्हों के मजहब मुताबिक हो ही बात, लेकिन ये बात यह है कि जी शऊर वाली बात है कि जिस तरह बाकी जानवर ने, जिस तरह बकरी में ज़िबा किया जाता है, उसका गोश्त खाता जाता है, उसका दुध पीता जाता है, इसी तरह गां का भी उसका दुध पीता जाता है। जानवर है पैदा हुई उन्होंने ज़िबा करके खाता जाए, खाम खा उन्होंने एक ममता का दर्जा दे के और उसकी पूजा शुरू कर दी जाए। यानी कोई ऐसी बात हो जी अकल और शऊर में दाखिल हो। इस वजह तो कुर्बानी वड्डी बंद कर देना कि साडा जी लोग उन्होंने माबूद है, उन्होंने खुदा है, तो ये नहीं होनी चाहिए। बड़ा गलत बात है, बड़ा गलत नजरी है। शिरक के खिलाफ असी बरसरे पेकार और इन खिलाफ अंबिया और रसूल भी आए, उन्होंने खिलाफ ही तबलीग की थी। और हिंदुस्तान की अजीम तरीन शख्सियत हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फैसानी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जिस वक्त जहांगीर में मुज़ाकरात हुए, आपने फरमाया तू जी गांव में ज़बा तो पाबंदी लाई है, मैं फिर मनना पहले गांव में ज़बा कर। चुनाचे होंगे
غالباً اتھی جہانگیر دے تھی بڑا مین ہیڈ اتھی سی نا اتھی باقاعدہ گاواں لائیاں گئیاں اور ذبح کیتیاں گئیاں اور گاواں ذبح کر کے دسیا گیا کہ یہ معبود نہیں ہے، اگر معبود ہوندے تے اپنے آپ کو بچا دے، وہ خدا ہی کیسے جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے، جڑا خود نو بچا نہ سکے دوجے نو کیویں بچائے گا؟ تو اولیاء کرام اور اے بتاں نو یہ بڑا فرق ہوا ہے، معبود اور مخلوق وچ بڑا فرق ہے۔ اولیاء کرام انبیاء رسول جتنے بھی نے سب نو اسی اللہ دے بندے سمجھنے ہاں، خالق نہیں سمجھتے، معبود نہیں سمجھتے، مخلوق سمجھنے ہیں، حادث اور فانی سمجھنے ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ تبلیغ اس طرح فرماندے رہے جڑی پریکٹیکل اور مشاہداتی تبلیغ سی۔ ایک دن بت خانے گزرے تو ویکھ کے نا آپ کی طبیعت مظاہر ہو جاتی سی، بڑی ٹینشن کہ بھی یہ ختم کیوں نہیں ہو جاندے۔ ایسے آوازاری دے وچ ننگے تے آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، پترو جدو جاؤ گے نا اپنے میلے تے پچھو ویکھو میں تہاڈا بندوبست کردا کیویں، وٹ بڑا آپ کلواڑا اسپیشل جا تیار کرایا جن دی بیک بھی اگر لگے تو پتھر نو بھی ٹوٹ گئے، لوگ میلے تے چلے گئے، یعنی اس دور بھی میلے ہوندے سن، لہو لاب جتنی بھی ہیں شریعت مطہرہ دے اندر سے منع کیتا گیا۔ میلے تے گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلوڑا رکھا موڈے تے ٹر پے، بت خانے گئے، وٹ آوے آپ لوگ تے توڑی جان بت، کوئی لکڑ دے توڑی جان، پتھر نو کٹیا ہوئے نا تو وہ تھوڑا جا جس مقام تے جوڑ پیندا تو کچا ہوندا ہے، وہ تو اٹھ ماری جان دی کلواڑے دی ٹوٹی لگا جاوے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، ایک بت بڑا رہن دیتا، انہیں موڑے تے کلواڑا رکھ دیتا، فَجَعَلَهُمْ جُزَاظًا إِلَّا قَبِيلًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، باقی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، ایک بڑا سی انہوں رہن دیتا تاکہ انہیں لوٹن۔ لوگاں جڑا کو پجاری سے انہیں پوجا کی تھی، بوا کھولے ہوئے سارے خداوانا کیڑا کو کر گیا، پیچھے پیغام کے لیا وہ کی تسی تو میلے ویندے پایا تواڈے خداوانا برا حال کر دیتا ہے، اوے آ کے ویکھو تو صحیح، لوگ اتھوں واپس جلدی جلدی میلہ چھڈیا اتھوں واپس بھجے، آ کے آگا میلے اجڑ گئے، میلے اجڑ گئے، لگے آن واپس۔ ایک جگہ ایک میلہ سی تو وہ دوستوں نے آ کے یار ان کو ختم کرنا شرپوشی والے پاسے، 2007-8 کی گل ہے، میں ساؤنڈ اپنے لے اتنے نال تو 2-4 طالب علم لے، کوئی یہو جہا مجاہد لے نال تر پہ سپیکر جا کے اسی اپنے لا لے تے وہ میلے چون رات خسرے لائی دے سن، کدی کنجری زیادہ پروگرام ہونا تو کنجریاں لین آنے دے، اور بابے کا میلہ ہو رہا ہے جی، بابے کا میلہ ہو رہا ہے، بابا مراد شاہ کا میلہ ہو رہا ہے۔ میں کہنا جی تو بابا ایویں دا سی تو پھر تو بڑا پیڑا ہے، تے اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی ہے تو ایسے کام کرے، بوٹیاں رگڑیاں جا رہی نے، اور میں دیوار دے جو پیچھے بیٹھا، پیچھے اور جو سوٹا لانے نا کٹھا دھواں سڈن، تے وہ باقاعدہ بڑا عجیب کا منظر، جنہیں سر تھوڑا منظر ویکھیا تو سمجھ لگی ہونی، تو میں اتنے بیٹھا تو سپیکر لا کے تو شروع ہو گیا، لو جی وہی تبلیغ والی گل اتنے سمجھ آ رہی سی، چند بندے سا جو سارے نال سب، باقی کہنا بھی کدوں بریک لگنی ہے، وہ پھر جو اسپیشل کنجر بلائے ہوتے ہیں انہوں نے بڑیاں بڑیاں توتیاں بلا کے، وہ پھر توتیاں بڑی اللہ انہوں نے جی، سارے لوگ اس پاسے خرچہ بھی بڑا کرتے ہیں، کتیاں کی لڑائی ہو جائے یا کوڑی ہو جائے، منظر ویکھنا پنڈاں دے پنڈ ٹکن رہے ہوتے ہیں، وہ جی اج فلانی جگہ کے پروگرام میں سارے آ رہے ہوتے ہیں، مزاج عیاشی ہے، جب سورہ قیامہ دے اندر فرمایا گیا نا کہ انسان چاہتا کی، انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ، اپنے سامنے برائی ہوئے تو انج دیکھ رہا ہوئے کہ پوچھنا کہ یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت آئی نہیں کدوں، پوچھے رہا ہے، طلب یہ ہوتی کہ سامنے برائی ہوئے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. چند سورج اکٹھے کر دیتے جان دے, بے نور کر دیتے جان دے, بندہ پجے گا, پجن راہ نہیں لبے گا. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. اج تم اپنے رب دے کو نہیں کھلونا ہے. یونبا الانسان یومئذ بما قدم وخر. انسان اندر بولے گا جو کیتا ہے, جو چھڑ کے آیا ہے. بل انسان والا نفسہ بصیرہ. بندہ اکھ بند کر کے پچھلی زندگی دھیان مارے نا, جو کرتوتاں کیتیاں ساری انج سامنے آ جاندیاں. ولو القى معاذیرا. یہ ذرا اس منظر رکھ کے پھر رب دی بارگاہ کرے توبہ, رب پھر بخش دے. یہ نہ سمجھے کہ جی رب نے بخش دیتا, اکھاں چانسو آ گئے تو میں ان بخشے ہی ہاں, جو مرضی کراں. ان دی بخشش, ان دی بخشش دا طلبگار ہمہ وقت رہے, اور یہ بخشش جب تک مانگتا رہے ان دی بقا ہے. لوگوں نے واپس آ کے ویکھیا بت ٹوٹے پے نے, برے حال. جہے بت کے موڈے کلوڑا رکھے انہیں لاگے کو نہیں لگن دیا. پوچھے دس کیتی بھی یہ کنے کیتا ہے. ایک آکھن لگا بندی آکھن لگا سمیعنا فتن. ایک نوجوان سی یذکرہم, انہیں گلاں کردا پیا سی کہ وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. او کہندا سی میں تہاڈا بندوبست کراں گا. نام کی ہوندا یقال لہ ابراہیم. انہیں ابراہیم کیا جاتا ہے. انہوں نے لے کے آؤ فاتو بھی علی اعین الناس. ان سارے سامنے لے کے آؤ. نمرود دے کول منظر لگا ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گئے. انہوں نے کہا دسو اے سارے بتوں کو پاش پاش تساں کیتا ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا میں نہیں کیتا, فرمایا بل فعلہ کبیرہم. اب بڑے نو پوچھو, ان اے دا دھیان رکھن تے ہی سی نا. نالے نے موڈے دے کلوارا رکھے, مینوں کم ایندا ہی لگدا ہے. ان پوچھو فاسألوہم ان کانوا ینطقون. پوچھو جی گل کردا تواڈے نال. فرجعوا الی انفسہم. تو چکائی شرم نال, یار یہ تو بولتے بھی نہیں تے گل تو صحیح ہے, یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, ساڈی کتوں کرنی ہے. شیطان نے نال ہی وسوسہ دیتا, ثم نکسوا علی رؤوسہم. پھر اپنے سراں دے بال واپس پلٹے. اے ابراہیم تینوں پتہ ہے گل نہیں کردے. فرمایا جیڑا گل نہ کرے, جیڑا نفع نقصان دا مالک نہ ہے, لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ. افسوس ہے تواڈے تے, تف ہے تواڈے تے, اور تسی اون دی پوجا کردے ہو جیڑا نہ نفع دے سکدا ہے, نہ نقصان دے سکدا ہے, نہ اپنے آپ کو بچا سکدا ہے. انہوں نے میٹنگ کی تھی, انہوں نے کہا یہ حل کی کریے. انہوں نے کہا حل کی کرنا ہے, جو جواب نہ بنے پھر وہی بدماشی. حل دے کہ وڈی ساری اگ جلائی جائے اور ابراہیم نو اس اگ جلایا جائے تاکہ عبرت کا نشان بن جائے. میٹنگاں شروع ہو رہی ہیں, شیطان وچ آ کے دخل اندازی کردا ہے, مشورے دیندا ہے, انج کر لو انج کر لو. کئی میل تک لکڑاں کٹھیاں ہو رہی ہیں, حتیٰ کہ کوئی بتاں دے نام تے منت مائی مانگدی ہے, انہی پوری ہوندی ہے جویں بھی, وہ لیا کے لکڑ اس اگ دے وچ رکھ دی ہے. یعنی ائی اگ بلی نہیں, لکڑاں کٹھیاں ہو رہی ہیں. اردا گرد حکومتاں نوں آکھے سانوں لکڑ فراہم کرو, لکڑاں آ رہی ہیں. چل سو چل کی کرنا ہے, ایک کلا نہ بندہ ہے. یہ مطلب مقابلہ اگر ہوئے نا بندے نال نہیں ہوتا, ان کی پاور نال ہوتا ہے. لکڑاں دے کٹھیاں ہو رہی ہیں, میلاں دے میل کٹھیاں ہو گئی. لو جی اگ لاؤ, اگ لگ گئی. جدو اگ لگی نا تو مسلم شریف کی روایت ہے, گرگٹ نہیں ہے, گرگٹ ہے کوٹ کلی ورگا. گرگٹ آیا تے پھوکا مار لگ پیا. پھوکا مار مار کے انہوں ہور پکھاوے تے بل بل لگی پھردی سی. چونج چ پانی لوے, جتوں تک سیک جاوے اتوں پرا پرا چونج چ پانی سٹ دے اتنے, وہ اگ بجاوے بل بل تے گرگٹ پھوکا مار کے انہوں ہور بجاوے. بھی گرگٹ دی پھوک نہ کنا کو ودی جانا ہے, اتوں جڑا پرندہ ننگے بھن کے تھلے آ جائے, اتنی اگ. حدیث پاک وچ آیا غلطی کیتی, کوتاہی کیتی گرگٹ نے, نسلاں نوں عذاب ملے. نبی دی توہین اینوں کہندے نے. حدیث پاک وچ آیا کہ جڑا پہلا اینوں چھتر مارے نا, جڑا پہلی ضرب لائے انہوں زیادہ ثواب ملتا ہے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر دے وچ نا ایک برچھی رکھی ہوئی سی, آپ باقاعدہ انہوں مار دیاں سن. بعض کہتے چھپکلی ہے, بعض کہتے نہیں, حقیقت یہ گرگٹ سی.
اور گرگٹ اسی کا پھوک مارتا ہے, رنگ بھی بدلتا ہے, جو لکڑ تے وہ رنگ کر لینا اپنا. جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ تیار ہو رہی جی. ہوں اگ تیار ہونے تو بعد سوچیا بھی سٹنا کیویں میں, اگ تو نیڑے نہیں جایا جاتا. نمرود سوچی پی گیا, وزیر مشیر شروع ہو گیا مشورہ دین لگے. شیطان آیا, شیطان آ کے کہنے لگا تمہیں میں مشورہ دینا. انہیں دوزخ وچ ایک وادی دیکھی سی جنہیں جہنمیاں نو دوروں فرشتے سڑتے ہیں منجنیق کے ذریعے. انہیں کہا تمہیں میں ایک سیمپل تیار کرانا, تسی ان مطابق لوہار نو کہو تیار کر دائیے. شیطان نے انجینئرنگ دا کام سر انجام دیتا, یعنی شیطان انجینئر کی شکل چ آیا. آ کے انہیں سارا نظام سیدھا کیتا اور آخر لگا لکڑی انج تیار کرو, انج کرو, انج کرو, ساری منجنیق تیار ہو گئی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا دیتا, لگے سٹن تے جڑا نمرود کا وزیر سے آخر لگا جے بچ گیا تو پھر ایویں کریے کپڑے تو اپنے پوا دے, جے بچ گیا تو اسی آخر تیرے کپڑے کی بدولت بچ گیا. کپڑے پوائے تو لو جی پی گئے. رحمت فرشتے منظر دیکھ رہے ہیں, طلب اٹھے, رب دی بارگاہ چاس لئی تے آ گئے. رحمت فرشتے آئے, منجنیق توڑن, منجنیق ٹرے نہ. شیطان ویکھ رہا سی. شیطان نے آخیا بھی منجنیق ایویں نہیں ٹرنی, ایویں کرو کہ تسی اردا گرد ننگے بدن جنہوں نے شرمگاہ ننگیاں ہوں وہ بندے کھڑے کرو. جو ہی ننگیاں شرمگاہ والے بندے کھڑے کیتے گئے, رحمت فرشتے اٹھ گئے. میرا اشارہ تو سمجھ لگ گیا ہونا نا. جیڑی قوم کچھا پا کے گھر تھی ماں بہن دے کول پھرے تو پھر آ کے رحمت دے فرشتے بھی نال ہون, کیوں جی وہ گل سوچے اس بات میں. کپڑے بھی سارے ہو جاؤں کہ سب کچھ تھلو نظر آ رہے ہوئے اور ماں بہن کا کوئی احساس ہی نہ ہوئے, نہ بھی ہوئے تو کم از کم خود احساس ہونا چاہیے. بندہ وہ ہوئے, حیا یہ ہوتا ہے کہ بندہ بند کمرے چ بھی ہوئے تو کپڑے بدل لگے اپنے اردا گرد کپڑا کر کے پھر بدلے, بہ کے بدلے, انہوں کہتے ہیں حیا. جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی منجنیق ٹری, جبریل امین تڑپ اٹھے, میرے مولا تیرا بندہ تیرے واسطے ایک یار واسطے جان لگا ہے قربان کرن. میرے مولا آج تیرا بندہ تیرے واسطے جان لگا ہے قربان کرن اور روئے زمین کی کو بندہ تیرا نام لینا لا. اللہ نے فرمایا تسی کہندے سی آدم نہ بناؤ, تو تمہیں میں کہتا ہوں جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جانتے. اج دیکھو میرے واسطے میرا بندہ جان قربان کرنے سے جا رہے. جبریل امین نے اجازت لئی, مولا اجازت ہوئی, کا اجازت ہے کیونکہ میلان مسافت تو منجنیق ٹری سی. جبریل امین فوراً حاضر خدمت ہو کے کہنے لگے حضور والا اگر اجازت ہوئے میں پر مار کے ساری آگ کی سمندر سڑ دوا. آپ نے فرمایا رب دے حکم نہ لائے ہیں کہ اجازت لے کے آپ ہیں؟ نہ کہ جی خود مرضی نہ لایا وا رب دی اجازت نہ. آپ نے فرمایا جا پھر جبریل چلا جا, میں تیری مدد دی اج لوڑ کوئی نہیں. اے حضور جی میری مدد دی لوڑ نہیں تو رب کو مانگ لو, سوال تو کرو. فرمایا یار ہوئے تو پھر سوال طلب کرے. میرا رب مینو ویکھ رہے ہیں, میری حالت جڑی میری سوال کو بے نیاز کر دینی ہے. جبریل امین ہٹ رہے نے, چشمے فلک دے فرشتے آہو بکا کر رہے نے. آخر اللہ دا بندہ وحدہ لا شریک ذات واسطے نارے نمرود کے اندر جا رہے ہیں. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جڑی کفر نے تدبیر سازشاں کرنے سے کر لیا, رب دی تدبیر بڑی مخفی ہوندی ہے. رب نے آگ نو حکم دیتا, پھر اللہ فرماندا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اینی بھی نہ ٹھنڈی آئی میرے ابراہیم نو نقصان ہوئے, سلامتی والی ہو جا. اگ نو آدر آ گیا, وہی اگ جڑی ساڑ دی سی
इंज गुल गुलजार बहार का मौसम लग गया। आप दे थले डिगन तो पहले वो जो कपड़े सन नमरूद दे वो पहले पर हो गए। जिबरील नूं हुक्म होया कि जन्नत का हुला लिया मेरे खलील नूं पवा दे। इंज हुला पै गया। आप दे आने तो पहले तखत थले आ गया, बड़े आराम के नाल आपको तखत से बिठा दिता गया। आप दी बरकत के नाल जेड़े जेड़े सड़ के दरख्त कोयले हो गए सा वो गुलो गुलजार होना शुरू हो गए। मालूम होया नबी जिंदे नेड़े होए वो भी नहीं मरदे, जे मरे होन तो उनकी बरकत ना जिंदा हो जाते नहीं। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।